भली हॉस्पिटल रु एबे डाक्तर चाकरी छाड़ुछंती किंतु काहींके चाकरी छाड़ुछंती कोन एहार प्रमुख कारण गुड़िक से विषय आमे आलोचना करिबा। सारा देश रे अखिल भारतीय संस्था रे डाक्तरंकर संख्या धीरे धीरे कम हेबारे लागुछि जहा गोटे बड़ समस्या उपुजिछि आ यार भितरे डाक्तर चाकरी छाड़िबा एबे सबुठु बड़ चिंतार कारण पलटिछि एवं जहाँ पर देखिबे 2022 रु 24 मध्यरे देशर विभिन्न एम्स रु 429 जन डाक्तर इस्तीफा दे सारिले एवं सबुठु प्रतिष्ठित सर्वाधिक जदि दिल्ली एम्स कथा देखिबा सर्वाधिक डाक्तर एही दिल्ली एम्स रु ही चाकरी छाड़ुछंती। एहा परे रहिछि ऋषिकेश एवं रायपुर एम्स एवं ऋषिकेश रायपुर एम्स रु मध्य डाक्तर चाकरी छाड़ुछंती। 2022 रु 24 भितरे देश रे थिबा 20 एम्स रु 400 रु ऊर्ध्व डाक्तर चाकरी छाड़िबा एबे गोटे चिंताजनक सृष्टि करिछि स्थिति। दिल्ली रु केवल आपण देखिबे 52 जन डाक्तर चाकरी छाड़िलेनी। अधिकांश पदपदवी खाली पड़ुछि 12टी एम्स रे अधारु अधिक प्रोफेसर पद खाली पड़िछि। आपण जम्मू रे जदि देखिबे 33 रु 29 पद खाली पड़िछि 20 प्रोफेसर पद खाली पड़िछि। एते संख्यक डाक्तर चाकरी छाड़िबा पूरा देश रे स्वास्थ्य व्यवस्था प्रति मध्य चिंता सृष्टि करुछि। सबुठु प्रतिष्ठित दिल्ली एम्स एवं आपण देखिबे दिल्ली एम्स उपरे समस्त निर्भर करंती एवं दिल्ली एम्स कथा मते देखिबा सेठारे मध्य डाक्तर को संख्या कमिलानी अर्थात डाक्तर निजर चाकरी छाड़ुछंती। एते संख्यक डाक्तर चाकरी छाड़िबा पूरा देश रे एबे स्वास्थ्य व्यवस्था प्रति गोटे चिंता सृष्टि करिछि। ऋषिकेश कथा देखंतु ऋषिकेश एम्स रु 38 जन रायपुर एम्स रु 35 बिलासपुर रु 32 मंगागिरी एम्स रु 30 जन डाक्तर इस्तीफा दे सारिलेनी एवं देशर प्रतिष्ठित स्वास्थ्य सेवा जोगाउथुबा एम्स रु जदि एते संख्यक डाक्तर चाकरी छाड़िबे तेबे साधारण जनता कहा उपरा भरोसा करिवे केउ मेडिकल उपरे भरोसा करिवे ताकु नै मध्य बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होइछे। एम्स रायबरेली रे आपण जदि स्थिति देखिबे ताकु नै कि आमे टिके आलोचना करिबा। रायबरेली एम्स रे डाक्तरंकर घोर अभाव रहउछि 200 सीनियर रेसिडेंट डाक्तरंकर स्वीकृति पदरु 80 पद एबे खाली पड़िछे। मेडिकल फैकल्टी को 200 स्वीकृति पदरु अधा अधि पदवी एबे खाली पड़िछे। ए अभाव कारणरू हॉस्पिटल रे स्वास्थ्य सेवा ठीक भाव में कार्यकारी होई पारु नै। जेतेबे डाक्तर ही निज पद छाड़िबे चाकरी छाड़िबे लोक आसीबे कोन देखेबे काहाकू। जड़े रोगी को कौन से गुरुत्वपूर्ण सर्जरी पाखापाखि वर्षे अपेक्षा करने को पड़ुछि। एही समस्या पाई देशर 12टी एम्स रे अधारु अधिक प्रोफेसर पद खाली पड़िछि। जम्मू रे आपण देखिबे 33 रु 29 पद खाली पड़िछि। रायबरेली रे 20 प्रोफेसर पद खाली पड़िछि। एडिशनल एवं एसोसिएट प्रोफेसर पद मध्य आपण न कहबा मध्य भल एवं डाक्टर को कहबा कथा कि घरोई सेक्टर रे भल दरमा मिलुछि एम्स अपेक्षा अर्थात प्राइवेट मेडिकल गुडी आपण देखिबे भल सुविधा मिलुछि एवं भल पेमेंट मध्य मिलुछि एवं अनुभवी डाक्तर एम्स रे मध्य रहबा को चाहुनांती एपरि कि चाकरी छाड़िबा को मध्य से माने इच्छा प्रकाश करूछंती। एवं आपण देखिबे यारि भितरे कारण गुडी जेटा मैं आलोचना करिबा घरोई हॉस्पिटल गुडी को एम्स अपेक्षा अधिक दरमा देउछंती चाकरी छाड़िबा को सेति माने बाध्य होउछंती। रायबरेली शहर रे आपण देखिबे सेथिरे मध्य कम प्राप्य मिलुछि जोंथि पई डाक्तरंक जीवन यापन खर्च सहित ताहा समानुपातिक नुहे से डाक्तर माने चाकरी छाड़िबा को बाध्य होउछंती एवं जेते सबु नुआ एम्स तयारी होईछि बा होईछि सेथिरे भित्तिभूमिर मध्य अभाव होईछि। नुआ एम्स रे संजोग एवं जीवनशैली अन्य शहर अपेक्षा कम आकर्षणीय रहुछि। जीवन यापन एक प्रकार प्रभावित होउछि। रायबरेली कथा में देखिबा 80% सीनियर रेसिडेंट पद एवं प्राय अधा मेडिकल फैकल्टी पद खाली पड़ी जो समय कि ऑपरेशन समय मध्य अधिक असुविधा बा समस्या सृष्टि करुछि एवं सरकारी पदक्षेप अपर्याप्तता डाक्तर चाकरी छाड़िबार मध्य मूल कारण बोली कहा जाउछि। अधिक आमे आलोचना करिबा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होइछन्ते। डॉक्टर चौधरी आपन को स्वागत करिछि आलोचना को। सर ये गोटे मूल प्रसंग एवं ए प्रसंग को लेकिन हम जदि आलोचना करिबा धीरे धीरे एम्स भली हॉस्पिटल रो डाक्तर चाकरी छाड़िबा यार मूल कारण गुड़िक आपण सर कौन देखंती काहे चाकरी छाड़ुछंती स्वास्थ्य अवस्था एक प्रकार विपर्यस्त हो पड़ी कि आम सर कहि परिबा कारण रोगी जेतेबेले जाउछन्ते डाक्तर नहांती से पुणी एम्स भली हॉस्पिटल रो तार मुख्य कारण सर कौन होइथाय पारे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଏବେ ତଥ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ଯେ ଏମ୍ସ ଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ଯୋଉଟା କି ଦେଶର ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମେଡିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କିମ୍ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମେଡିକାଲ, ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ ଆଜିକା ଦିନରେ 33% ମାନେ ପ୍ରତି 3 ଜଣ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡୁଛି ଏବଂ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ କଥା। ଡାକ୍ତର ପଦ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ରୋଗୀ ମାନେ ଠିକ ସମୟ ସେବା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ରୋଗୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ତା ଆଶା ଭରସା ତା ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଯାଇଥାଏ, ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଯେ ମୁଁ ସେଠି ଗଲେ ହୁଏତ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବି, ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବି, ଭଲ ସର୍ଜରୀ ପାଇବି ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯୋଉଠି ଲୋକଙ୍କର ଶେଷ ଆଶା ଶେଷ ରାସ୍ତା ସେଠି ଯଦି ଡାକ୍ତର ନ ରହିବେ, ସେଠି ଯଦି ଡାକ୍ତର ଯଦି ପୂରଣ ନ ହେଇପାରିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ହଇରାଣ ହେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ମତାମତରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଜଏନ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ପଦବୀ ପୂରଣ ଖାଲି ରହୁଛି, ସେଇଟା ବି ସବୁଆଡେ ଆମେ ସତ କହିପାରିବାନି। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହଁ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ହିସାବରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ସାଲେରୀ କିମ୍ବା ଦରମା କମ ରହୁଛି କିମ୍ବା ସେମାନେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କୁ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ କହିବା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଜଏନ କରିବା ଲାଗି। ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟରନାଲ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ସମୟରେ ସେଠି ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନନେସେସାରୀ ପ୍ରେସର ପକା ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାର ମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓପିଡି ଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଇନଡୋର ଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ସର୍ଜରୀ ଥାଏ, କିଛି ସମୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଲାଗି। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିଗ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ବସି ବସି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ହବନି। ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଟିଚିଂ ଏଜୁକେସନ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଡ୍ରଗ ଟ୍ରାଏଲ କରିବା, ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ହଉଛି ଏଇଟା, ରୋଗୀ ଦେଖିବା କାମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ କିନ୍ତୁ सर ये ଯୋଉ रेस रे आगरे रहउछि दिल्ली एम्स जोटा कि सबुठु प्रतिष्ठित दिल्ली एम्स को कहा जाए एवं लक्ष लक्ष लोक सेठाकू जानती एवं दिल्ली एम्स ही एई क्षेत्र आपण देखिबे प्रथम पोजीशन रहिछि जोठी कि डाक्टर माने छाडुछंती चाकरी। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ତା କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ଆମେ ଯଦି ଡାକ୍ତର ଛାଡୁଛନ୍ତି କହୁଛେ, ଆପଣ ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସେଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେନି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଦେବେ। ଜଣେ ଯିବ, ଜଣେ ଓଡିଶାରୁ ହଉ କି ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହଉ କେରଳ ହଉ, ଜଣେ ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଏନ କରିବା ଲାଗି, ସାଉଥରୁ ଯିବ ନର୍ଥରୁ, ତାକୁ ଆପଣ ବର୍ଷେ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି ନେବେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କି ଆପଣ ଯଦି କାମ କରିବେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିବେନି। ତ ସେଠି କଣ ହବ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଛାଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସରେ ସବୁ ଡାକ୍ତର ଚାହାନ୍ତି ଏମ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ଜଏନ କରିବା ଲାଗି। ଯଦି କାଲି ମତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ମୁଁ ବି ଜଏନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ହଉଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟିଂ କାଢନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟିଂ, ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ 1000 ପୋଷ୍ଟିଂ କାଢିଲୁ 300 ଫାଙ୍କା ରହିଲା, ସେଇଟା ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟିଂ, ଯୋଉଟା କି 1 ଇୟର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଏବଂ ସେଠି ଲେଖା ବି ଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଆପଣ ସଂସ୍ଥା ଛାଡିଦେବେ କି ସଂସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେବ। ସେଠି କୋଉ ଡାକ୍ତର ଯିବ ଜଏନ କରିବା ଲାଗି, ଆପଣ ନିଜେ ବି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଯାଉଛି ସେଠୁ ଯଦି ବିଦା ହବ, ସିଏ ଆଉ କେବେ ତା ତଳ ସ୍ତରକୁ ଆସିପାରିବ କି? ଯଦି ହାଏଷ୍ଟ ଲେବୁଲ ସେ ଯଦି ବିଦା ହେଇକି ଆସି ତଳ ସ୍ତର ଆସିପାରିବ କି? ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ କଥା ବି ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି କଥା ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର, ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ପ୍ରଫେସର, ଗୋଟେ ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର, ତିନୋଟି ଫାକଲ୍ଟିରେ ତିନୋଟି ଡକ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଂସ୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ 5ଟା ପ୍ରଫେସର, କାଲି 5ଟା ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର କାଢିବେ, କେମିତି ଜଏନ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଜଏନ କରିବେ। ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ସବୁ ଡାକ୍ତର ଜଏନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କାଢିବେ, ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ କାଢିବେ, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନେବେ, ଡାକ୍ତର ଛାଡିକି ଆସିବେ, କହିବେ କଣ ଡାକ୍ତର ଜଏନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ କରାଯାଉଛି ସେଠି ସବୁ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ଏବଂ ଭୟ ରହୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି डॉक्टर चौधरी केंद्र सरकार पक्षर कौन गोटे समाधान रो बाट बाहर करिवार आवश्यकता रोचे। आप देखिए फेब्रुआरी मास जदि आम देखा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा राज्यसभा ए प्रसंग में कही कि विभिन्न एम्स रे एबे स्वीकृत पद पूरण करने उपरे सरकार गुरुत्व देउछन्ति, जदिओ गुरुत्व देउछन्ति किंतु केते दूर याको कार्यकारी करा जाउछि, सरकार या उपरे केते तत्परता प्रकाश करूछन्ति ताकु मते देखिबाकू बाकी रहिला। तो मैडम कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट एम्स भलिया हॉस्पिटल खोलुथिबे से पर्यंत डॉक्टर जॉइन करिवे, 30% कोन काली 50% भी फांका रहइबो, केही जॉइन करिवे। किंतु आपण जदि परमानेंट पोस्ट काढिबे, मु कहिबी आपण गोटे पोस्ट पई 30 टा डॉक्टर आपण पाखरे आसी पहुंचबे, जोटा मु आपण कहउथिली। देखो 2016 मसिया रे गोटे परमानेंट पोस्ट बाटला एम्स भुवनेश्वर रे, तापर बाहला 2021 रे, 5 वर्ष रे आपण गोटे पोस्ट काढिबे। 2016 काढिथिले असिस्टेंट प्रोफेसर पे गोटे पोस्ट, 2021 काढिले प्रोफेसर पे गोटे पोस्ट।
ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏମ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ଗୋଟେ ଆସାମ ପ୍ରଫେସର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପାଇଁ କିଏ ଯିବ ଜଏନ କରିବା ଲାଗି ଆପଣ ଯଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କାଢିବେ କାହିଁ ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିବ ଆପଣ ଆଉ 3ଟା ପ୍ରଫେସର କାଢୁନାହାନ୍ତି 2ଟା ଆଡିସନାଲ ପ୍ରଫେସର କି 2ଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର କାଢୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଟା କି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ 1 year 2 year ପରେ କାଢି অর্থাৎ ডক্টর চৌধুরী আমি কইপারিবা গোটে স্থায়ী সমাধানর এবে আবশ্যকতা রহুছে কেন্দ্র সরকার এ দিগরে গোটে স্থায়ী সমাধান করিবার আবশ্যকতা রহুছে স্থায়ী সমাধান সহিত ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଡାକ୍ତର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ମାନେ ବି ରିଟାୟାର ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ପୋଷ୍ଟିଂ ଟାକୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରେ କରାଯାଉ 5-7 ବର୍ଷ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ କାଢିବେ 5 ବର୍ଷ ତ ଆପଣ 5ଟା ପ୍ରଫେସର ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ସେତିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ ନ କରିପାରିବେ କାରଣ ଏଭ୍ରି ଇୟର ଆମର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା ବାହାରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ପୁରୁଣା ପ୍ରଫେସର ରିଟାୟାର୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଟାକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ କରାଯାଉ ଯେତିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କାମ କରିବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ରିଟାୟାର ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢୁଛି ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆସୁନି ଆପଣ ନ୍ୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସର ପୋଷ୍ଟ ବେଶୀ ବଢେଇ ଲାଭ କିଛି ହବନି ଆଉ ଦାଠୁ ପୁଣି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି ବଢଉଛନ୍ତି ତ ବହୁତ କିଛି ଭିତିରିଆ ଜିନିଷ ପଡୁଛି ଆମର ପୋଷ୍ଟିଂ ଟାକୁ ସବୁ ଏମ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏବଂ ডক্টর চৌধুরী দরমা মধ্য গোটে ম্যাটর নিহাতি করুছে প্রাইভেট হসপিটাল গুড়িক অধিক দরমা দেউছন্তি যোথি পাই ধীরে ধীরে ডাক্তার এথিরু চাকরি ছাড়ুছন্তি এবং প্রাইভেট হসপিটাল মুহা হেউছন্তি আমি কই পারিবা ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରେ ବଟ୍ ସୋଲ ରିଜିନ ମୁଁ କହିପାରିବି ଦରମା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ରେ ଯୋଉ ଦରମାଟା ଦଉଛନ୍ତି ନନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଲାଉନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯାହା ଦରମା ଦଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମତେ ଲାଗୁନି କି କେହି ଦରମା କମ ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଛାଡୁଛନ୍ତି କେବେ ହବନି କାହିଁକିନା ସବୁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଯିଏ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହଉ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଆମେ ଏମ୍ସ ଜଏନ କରିବୁ ଆମେ ଏମ୍ସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମୋ ମନରେ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ଜଏନ କରିବା ଲାଗି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏହା ହିଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କାଢୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପୋଷ୍ଟ କାଢିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେବେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କାଢେ ଗୋଟିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ମିନିମମ୍ 10 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ନେବେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ନେବେନି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଗୋଟିଏ ନେଲେ ପର ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କରିବେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଆଉ 2-3 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନେଇଯିବେ ସେଠି କିଛି ମିନିଂ ରହିଲାନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନେଇକି ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ କରିବେ କିଛି ତାର ମିନିଂ ରହିଲାନି ସେମାନେ ବସୁଏ ପড়াইଲେ ତେଣୁ ଏଗେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅପେକ୍ଷା ପରମାନେଣ୍ଟ गोटे निजुक्ति दरकार जोथि पाई ये गोटे समस्यार समाधान आगु को आसी परिबो एवं सरकार ए दिगरे काम करिवार आवश्यकता रहुछि। धन्यवाद डॉक्टर चौधरी आम सहित आलोचना रे जोड़ी हेतबारु वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी हेतरे संपर्क रे अधिक आलोचना करूथुलु। समय को छोट ब्रेक।